दाबोलींच्या राजाचा हो 13वो वर्स. एवरी टायम आमी सावंतवाडी किंवा बांदा किंवा दोळामार थिंगा गणपती करपाक दिता आनी थिंगासून हाडटा. सो हे वर्स आमी ग्रँड आतां पयला तुमी आगमन केल्लें आसा आनी मागता देवा कडेन की जी आज नेगेटिविटी आहा पळय सोसायटीन ती देवान काबार करपाची आनी सार्वजनीक गणपती करता कित्याक आमी की गांव फूल एक जावपाक. सो मागता देवा कडेन की सगळे एक जावन एक बरे भाशेन एक पॉझिटीव एनवायरमेंटान आनी पॉझिटीव थॉट्स ही आज खूब कमी आहा. सो त्यांनी हांगा एकवट करपाचें आनी बरे भाशेन फूल दाबोलीन एक जावन बरें डेवलपमेंट जावपाचें.